Continuing his high decibel campaign for the upcoming TTADC election, BJP General Secretary and candidate for the Damchara Kachuchara constituency, Bipin Debarma conducted an extensive door-to-door outreach program on Saturday. The campaign covered the villages of Shimbukchak, Halampara and Riangpara, where Bipin Debarma sought to consolidate the party support base ahead of the April 12 polls. People would enjoy Karan. One day, madam. One day, madam. One day, madam. No canaro, dollar hospital, Tajamano. Obasare, Doctor Punukavo, on next Takafaka of Onya. Operation Kaitaibo of Onya. Taitam Durbaker Bishoy. Durbaker Bishoy, non MLA, passport of Pokemon Nukiba, non MBC, passport of Pibomon Nuclear. I'm going to call it and these didn't be showing a boarding card tonight. Want us put one of Kurana to positive on the spot. Simbuksha is the village. I want to say as a part of Halam, like as a part of Harian. Duta Parawan Tanka, Pogos Wrong or Elakan, protect the Zonogon, Zebabe Boroksuno, Asuka Katung Kazakachung by Koksaka, Bukane Kokuluisaka, the Gombon is the Elakawa, Tangai Pass Bosor is the MDC, the number of good video Hoka Pass Hoka, Abo Pass Bosoro, idea. Last Sabon Passabas, Emile Zenatongi Hokabro, Abo Kono, Puspatari. বড়মূলি শুনে একটা সমস্যা জায়গা অনুক জায়গা লামা বাইকি প্রায় আবার নগ নগ সমস্যা কারণ লামা করিনি বাগে সেরকমভাবে পরিষেবা মাইয়া এক নম্বর তৈ করিনি বাগেছে 7-10 দিনের পরে মা তমনি তাবুক যে বড় কক সামান্য মতো এইটুকু এত দূরে থাক মেন ওগা তৈ নিংজালাই তৈ করে আর অবহায় এসে অবস্থা রাখো অবশ্যই বড় যে বড় ভাই কক সামান্য পরে বড় যে খাতং খাজা কাই সময় কক সাকা जों बर'नि बागै जों नाहारनाय এবং जोंनि सरकार फाइमेन लगे फार्स्ट प्रायोरिटी बेसिसआव ও যে सिमुकसा बिसिनि যে रियांपारा हालामपारा অবশ্যই আমরা जों प्रायोरिटी बेसिसआव जों बर'नि लामा दै আমাদের পাশাপাশি বরং কয়েকটা কমিউনিটি হল চিকন চিকন বরং আরও দङ কিন্তু বরং সেই রকমভাবে আবো ব্যবহার করার মতন উপযুক্ত করে जोंनाबो बर'नो फार्स्ट प्रायोरिटी बेसिसে বরংनि लामा बायदि जों दिनाय এবং ও জায়গাनि বর'नो সামু হুমু করে যতনো বল ফালিজাनाय मा যত বর'नो মিকিতে থাকে তো ফালিজাनाय দক আমন বাগै বর'नो जों ও জায়গা বাহাयखाय কোনো কিছু সাময় বাহাयखाय বর'नो ইনকাম যাতে তৈরঙি মানা বাগै বিশেষ করে ও জায়গাनि যারা বরি দংনাय চিনি আনে আইবি সং আনে কাকি মা সংनो বরক বাহাयखाय বর'नो কাছে সেলফ গ্রুপ তৈরি খানাय ব্লকनि যে ডাইরেক্ট বেনিফিট বড় যাতে বলঙা থানা নাঙাইতে মুয়া ফানা নাঙাইতে অবাহাই যে অবস্থা নগৈ ফেমানি जों जाते बर'नो इनकाम जाते बर' नगद दङो কোনো না কোনো সামুকা যাতে বর'नो इनकाम सोर्स दङ बागै जोंहाबो एडीसी गभर्नमेन्ट थाखाय जों प्रयास खालामनाय आबानि पासापासि अर गोबांमा जे जों लुखा प्राय 8-9टा नगना हाइमा चाइमा नाजिरगोमै रां फैसा फैनो बागै जों आं चेष्टा खालामो कानि तरफ থেকে बर'नो डाक्टार हस्पिटालाव रहाय ट्रिटमेन्टनि बागै तो जे जनगण बा जनप्रतिनिधि दंमाने बिनि दायित्व दंमाने बिनि एलाकानि बर'नो जे हाइमा चाइमा नगन नाजिरगोमैया प्राय 20-25 दिन केवबा 2-3 मास धরে हाइमा खालाय दंजा बर'नो नायनानै दंमाने नायफैलिया तो आं যতদূর সম্ভব जों চেষ্টা খাই दङ बर'नो बाहायखाय हाइमा चाइमा কারণ ইলেকশন পরে বা ভোট পরে सेवना কিন্তু বরক যদি সরি গাহাম তো হকাইছে বা এলাকানি জনগণ যদি গাহাম তো হকাইছে নों রাজনীতি খালেন এলাকানি জনগণ যদি সরি হাইমা থি দङ কাই তো জায়গা কোনো রাজনীতি কোনো বিষয় অমক রাজনীতিनि ঊর্ধ্বে রাজনীতিनि বাইরে পায় এই যে মানবতা খাতির আং যেটা খালাইনানি কর্তব্য অবশ্যই এই যে হিউম্যান বিং মানে বরক হিসেবে আং যে খালাইনানি ও এলাকানি বাগै আং খালাই থাंनाय এবং বরকनि আশীর্বাদে যদি বরক আনা কাহে শুরু করি খায় অবশ্যই আং বরকनि মাইখানো বরকनि গোসা বরকनि हायं बर'नि बटाहायखाय आं सामु खालायनाय आं आबाद तिनि ओ जागाव बेलाय माने कायसा बुखाव कायसा सेडनेस हायखाव जे कायसा दुख मनो असेक बছর तिनि इंडिया बजा माने भारत बर्ष बजा थांका बय ताबुक चंद्रायननि माध्यमे बजागा थाङै दं আর ताबुक उसिनि बरक लामा करे कारेन्ट करे बा दै करे बागै जे একটা বিয়াল এদিসিরা তো যারা প্রশাসন তো ওইখানে বরক তামো খাইকা 5 বছর আবো বরমো সেমচিনাই এবং জনগণ বরমো সেমন বরক তামো সামু করে তো কাজেই ও জায়গাनि এলাকার অবস্থিতি প্রমাণ পরে প্রত্যেকটা বরণি নগদ থামানে বরণি যে
সমস্যা খালামান পরে আমার বেলাই ওয়ানা মাসিক সাক্ষ্য সিনি বড় লোক 5 বছর বাগে বুট নাই থাকো 5 বছর পরে পেপার বাই পাই মালাই আবাস লুক ফাইয়া আগামী 5 বছর বাগে বুট নাই পেকে কাই 5 বছর বাগে বড় ফাইয়া তাবক थांनाय 2021 बुट नाय पास होय थाका ताबक तैसा अ 26 बुट सामना फाइबुनाय आबनो आंनो माध्यमे कबकनाय सिना हास्तेनि जत लोक रखनो जे वानसो बाबे ओइ बुजि सुजै न रक आगामी दिन या परिसेदि कारण तांगे काय नरना कायसे बुट बाय नरना जीवन क्षति बङै मानो नरना जीवन लाभ बान बङै मानो आबन बागे नरनि न थांनाय 5 बছरनि सरकार तामक लायकाय दिसिबो आबनो विचार विवेचना खालाय नरक आगामी दिननि बुट न नरनि नयनादि Reported by Amit from Kachuchara, Chinikhorang.